네, 안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 추석 잘 지내셨습니까? Have you had good Thanksgiving? ¿Ha pasado bien el feriado 성경 말씀 de la 읽겠습니다. cosecha? Vamos a leer la palabra de 사도행전 la Biblia, 제9장 1절 Hechos 말씀. capítulo 9, versículo 1. 사도행 9장 1절. Hechos 9 del 1. Vamos a leer. 사울이 주의 제자들을 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote 다메섹 여러 해당에 갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 쫓는 사람을 만나면 물은 남녀와 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 사울이 행하여 다메섹에 가까이 가더니 호련히 하늘로서 빛이 저를 둘러 비치는지라. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz 땅에 del 엎드려 cielo. 들음에 소리 있어 가라사대 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 비박하느냐 하시거늘 Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 대답하 주여 니시오니까 가서 나는 네가 비판하는 예수라. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. 네가 이리와 성으로 Dura 들어가라. cosa te 당할 es 건 내게 dar 이를 coces 자위하느니라 contra el 하시니. aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 섰더라. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 사울이 땅에 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 다메섹으로 들어가서 Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, 사흘 동안 보지 못하고 식음을 전폐한다. donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 그때 다메섹에 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러가라사대 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. 주께서 가라서 일어나 직가라 하는 거리로 가서 유다 집에 다소 사람 사울이라 하는 자를 찾으라 저가 기도하는 중이다. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. 저가 아나니아라는 사람이 들어와서 자기께 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 더 싸운적 그가 예루살렘의 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 여기서 주의 이름을 부르는 모든 자를 결박할 권세를 대제사장들에게 받았나이다 하거늘 Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que 주께서 가라사대 los 가라 que 이 invocan 사람 tu 내 nombre. 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손 앞에 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 그가 내 이름 위하여 해를 얼마나 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por 아나니아 mi 또한 그 nombre. 집에 들어가서 그에게 안수하여 가로되 형제 사울아 주곧 내가 오는 길에서 나타나신 예수께 나를 보내 너를 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 Fue entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 즉시 사울의 눈에 비늘 같은 게 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. 음식을 먹으며 강건하시니라 사울이 다메섹에 있는 제자들과 며칠 있을세 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 예, 거기까지 읽겠습니다. Hasta aquí hemos leído. 우리는 우리가 살고 있는 삶 속에서 Dentro de la vida que nosotros vivimos, 하나님이나 예수님이 우리 눈에 보이지 sea 않지만 Dios
o Jesucristo. No lo vemos 믿음의 con 눈으로 우리가 nuestros ojos, 주님을 pero 바라볼 con 수 los 있고 ojos de fe 하나님의 podemos ver 마음을 al 읽을 수 Señor, 있다면 podemos leer el corazón de Dios. Y si fuese así, 아마 우리 강남 seguramente en la 교회는 iglesia de 정말 Canaán 많이 달라졌을 거라고 생각해요. muchísima gente habrá cambiado. 우리가 하나님을 믿습니다. Nosotros creemos en Dios, 그러나 실제로 하나님 pero 우리 속에 살아서 일하는 걸 verdaderamente, 보지 못하면 cuando no vemos cómo Dios trabaja en realidad en nuestra 어려운 vida, 일들한테 근심해야 cuando 하고 viene la dificultad 두려워해야 debemos de 염려하는 그런 angustiarnos, 일들이 tener 많이 miedo, 있습니다. preocuparnos y tenemos mucho de eso. 제가 이런 얘기를 한번 한 적이 있는데 Hubo una ocasión que yo había dicho esto 키리바시에 관해 이런 이야기가 cuando fui a 있어요. Kiribati. Hay algo que dicen así. 키리바시는 아주 Kiribati 작은 섬입니다. es una ciudad muy pequeña. 그래서 이제 그 바다 수온이 높아지면서 Y las alturas del mar 점점 creciendo, 늘어나서 aumentando ahora 얼마 있으면 키리바시가 전체 la 다 altura, 바닷속에 잠긴다고 합니다. dice que dentro de un tiempo Kiribati ahora se 근데 그 sumergirá en el agua. 키리바시에는 해가 Kiribati. 바다에 지는데 Ahora el sol sale del 오늘 sol, el 저녁 sol sale 때 del 아이가 mar, 엄마 entra 울면서 bajo el 엄마를 mar. 찾아왔어요. Y un día el niño llorando vino a la mamá. 엄마, Mami, 해가 바다에 빠졌어. el sol se ahogó en el mar. 이 애기는 Este niño, 그 해가 바다에 빠진 거 el 얼마나 mar, 걱정이 된지 se ahogó en el mar y estaba muy preocupado. 어머니는 그렇게 Y la 걱정하지 madre 않습니다. no se preocupaba. 야, 걱정하지 마. No te preocupes. 그 바다 속에는 Bajo el 남자애들이 mar 무지무지하게 많이 hay 살고 있어. muchos enanitos. 그들 뭐 저녁 내내 Y 해를 toda la 맞추게 noche 만들어. ellos van haciendo un sol. 아침이 되면 Y 어떡하는지 cuando es de 아니? mañana, ¿sabes lo que 남자애들 pasa? 전부 다 힘을 Los 다해 해를 enanitos con toda la fuerza 밀어. empujan el sol hacia arriba. 그들 밀어 해가 Y cuando empujan para arriba, el sol ahora se levanta temprano a la mañana. Y a la mañana, tempranito mañana, ellos terminarán de hacer todo el sol. 키리바시 있는 전설의 이야기 중에 Esto es 하나입니다. una de las leyendas que existe en Kiribati. 근데 현재 우리가 신앙생활 Verdaderamente, verdaderamente, 참 많은데 la vida de fe es muy 제가 parecido a ello. 만일에 내 Yo, 안에 si dentro de mí 살아계신 주님을 보지 않았다면 no hubiese visto al Señor que trabaja en mi 내가 corazón, 다치는 크고 작은 많은 grandes y 문제가 pequeños 얼마나 problemas 고통하고 que me 슬퍼야 llegan, 하는데 yo 너무 debía de 당연하니. amarrarme, estar triste. Eso es muy obvio. 그리스도인들은 Los 우리 눈에 cristianos, 어려운 게 La 정말 dificultad 많이 ante 겪을 nuestros 때 ojos, 하나님도 cuando 안 보이고 nosotros 예수님도 안 padecemos 보이잖아요. aquello. No podemos ver a Dios, no podemos ver a Jesucristo, 그러나 이런 어려움이 닥치지만 pero 그리스도인들 마음 aunque llega aquella 안에 dificultad dentro del corazón 하나님이 de los 살아 cristianos, 계셔서 Dios está vivo, 일을 하신다는 거예요. Dios trabaja. 고교행전 9장 이야기는 Hechos capítulo 9, la palabra que hemos leído, 사도행전 8장 마지막 부분에 뭐가 냐면은 en la última 서대반이 죽는 parte 이야기가 del 나옵니다. capítulo 8 aparece cómo muere Esteban. 서대반이 이제 죽임을 당하고 Esteban, después 바울이 de 이제 que 그 muere, 위협과 살기 같은 데 교회를 잔멸할세. Saulo esperando una 각 amenaza de 집에 muerte contra los discípulos del 사람들을 Señor, 그러다 옥에 넘기고 ahora enviando a los hombres a las cárceles. 삼엄한 그런 일들이 막 계속 Continuamente había surgido aquellas cosas, 그런데 pero 너무 신기한 것은 algo muy increíble 하나님이 사울의 마음에 en el 사울이 이제 corazón de 그리스도인들 Saulo, 잡아주기 예루살렘에 없으니까 이제 cuando atrapaba a los cristianos y 다메섹에 los 있는 mataba, 그리스도인들 잡으려고 para atrapar a 공부를 los 가지고 올라가. cristianos de Damasco, va ahora con la carta oficial. 그 다메섹 가까이 왔는데 Se acercó ya a Damasco y de repente 비치며 사울이 앞이 viene 안 보여. una luz resplandeciente más brillante que el sol y se desmaya Saulo. 자, 그 다음에 무슨 일이 Y 일어나냐? luego, ¿qué es lo que ocurre? 사울에게 음성이 들리는 거야. Saulo empezó a oír una voz. 사울아, Saulo, 왜 Saulo, 네가 나를 핍박하느냐? ¿por qué me persigues? 사울이 그 소리를 들렸어. Saulo había oído esa voz, pero no podía ver nada. 사울이 물었어요. Saulo preguntó, 주여, 누구십니까? ¿quién eres, Señor? 그때 En ese momento 깜짝 놀랄 만한 소리가 들렸는데 había oído algo que realmente le sorprendió. 네가 핍박하는 Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 깜짝 놀란
Se asustó en gran manera. 그렇다면 그리스도를 말하는 예수님이 Entonces, 살았다 이 말이 사실이네. es cierto el hecho en el que los cristianos dicen que 아, 내가 왜 Jesucristo 좀 더 알아보지 sobrevivió, 않고 그리스도를 핍박했지. resucitó. 내가 왜 ¿Por qué no 그랬지? averigüé más? ¿Por qué los perseguí? Y no sabía qué hacer. 사울아 사울아 Saulo, 왜 네가 나를 Saulo, 핍박하느냐. ¿por qué me persigues? 그 소리 들을 때까지 사울은 내가 Hasta 누구를 que oyó eso, 핍박했다고 그래. ¿a quién yo perseguí? 나 아무도 핍박 안 했어. Yo no he perseguido a nadie. 사울이 물었어요. Saulo 당신이 preguntó, 누굽니까? ¿quién eres tú? 누구에 그렇게 말씀하십니까? ¿Quién eres tú? Y me hablas así. Jesús le 난 dice, 네가 핍박하는 나사렛 예수라. yo soy Jesús a quien tú persigues. 너무 놀라는 거예요. Se asustó en gran manera. 예수님이 살으셨네. Jesucristo está 내가 vivo. 좀 더 생각해, 좀 더 Si 물어봤으면 hubiese 되는데. pensado, si hubiese 예수님 preguntado más, 구원했다면 무조건 막 듣지도 않고 해서 막 거짓말을 하고 Ahora, 조작되게 내가 그리스도를 핍박하는데 너무 양심. realmente yo he perseguido a los cristianos diciendo que era una mentira y sentía mucho remordimiento. Hoy en día mucha gente que nos persiguen de tal manera. No nos persiguen simplemente así, sino que había realizado una obra maravillosa en la que Saulo recibe la salvación. Yo, en el 1962, cuando recibí la salvación, no me imaginé que hubiera recibido la salvación. Después de recibir la salvación, me convertí en ministro. No podían imaginarme en eso. Dios había realmente encajado cada pieza. Había un misionero y predicó en Daegu. No sé por qué razón. Hay una montaña Kumo de Kumi. En el monte Kumi de Kumo realizó el retiro. Y había un anciano en nuestra iglesia. Él tanta queja tenía acerca del sermón del pastor en nuestra iglesia. El anciano es muy famoso porque él echa a los pastores. Estaba sentado en el asiento delantero y siempre cuando dicen ya se le cae el corazón del pastor mientras que predica, porque se rumoreaba de que él había echado a los pastores. Él tiene tanta queja acerca del sermón de los pastores. Él quería obtener algo y así congregaba, pero justamente el misionero Dig realizó una campaña en el monte de Kumo. El anciano Moon se enteró de esto y con 15 jóvenes fue al retiro de Kumo para participar al retiro. Y el misionero Dig había bautizado a los 15 diciendo que ellos recibieron la salvación. Se volcó la iglesia. Yo no sé por qué yo no pude ir allá. Y luego de un tiempo se normalizó la iglesia. Yo obtuve el perdón del pecado. Cada madrugada había pedido perdón del pecado en la iglesia. Y a la mañana yo había orado con todo el corazón para que me perdonara mi pecado. Dije amén y cuando abrí mis ojos, en mi corazón sentía de que mi pecado había sido perdonado. Desde ese momento yo empecé a cambiar y empecé a leer la Biblia. Y en la Biblia especialmente yo, nadie me había enseñado esto, pero en Levítico, acerca del sacrificio de la ofrenda, acerca de la ofrenda había leído, ponían la mano sobre la cabra, no sabía por qué. Porque ponen la mano cuando se convierte en anciano o en pastor. La cabra no es ni pastor ni anciano. ¿Por qué le ponen la mano? ¿Y por qué hay que poner la mano sobre la cabra o sobre la oveja? Yo no podía entender eso. Leía, volvía a leer y leía de nuevo la Biblia. Durante 3 años y después, sin saber, simplemente leía, pasaba esa parte. Y después 3 años
que he leído 레위기 16장 en 21절. Levítico 16, 21. 아론은 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío 이스라엘 vivo 자손 모든 y 불의와 그 confesará 범한 sobre él todas 죄를 las 고하고 그 iniquidades de los 죄를 hijos de 염소의 Israel, 머리에 todas sus rebeliones y todos sus pecados, suponiéndole así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al 양이나 desierto. 염소를 잡아서 속죄 A la cabra, 제사를 la 드릴 oveja, 때에 matando. Cuando entregan la ofrenda por el 그냥 pecado, 양을 잡아 속죄 제사를 드리는 게 no 아니에요. es que simplemente lo mata y entrega la 제사는 양의 ofrenda, 머리에 sino 안수를 que el 해요. sacerdote 염소는 양의 debe 머리에 poner la 안수를 해요. mano sobre la cabeza de la cabra. 저는 그때 성경이 En ese 짝이 있는 momento, 것인데 la Biblia tiene 레위기 su compañera. 4장에서 En Levítico 염소의 머리에 4 안수하는 그걸 había 이해를 못했어요. habían puesto la mano 왜 sobre la 염소의 머리에 cabeza de la 안수해야 cabra. ¿Por qué hay que poner la mano 우리가 sobre la 목사님 cabeza de la 때 cabra? 안수하고 장로님 때 Cuando nos convertimos 안수하는데 en pastor 왜 o en 염소의 머리에 anciano ponemos la 안수해야지? mano. ¿Por qué hay que poner la mano sobre la cabra? Yo no podía entender. 전혀 이해하지 못해요. Para nada podía entender. 왜 염소의 안수해? 그걸 몰랐어요. Yo 그게 no podía 궁금했어요. entender. Tenía duda. 10년 지나다가 Pasó 3 años. 그때 몇 En ese 번이나 momento, 레위기를 계속 muchas 읽었는데 veces, 잘 몰랐어요. yo leía Levítico, pero no podía 어느 날 entender. 레위기 Un 16장 día, 21절 Levítico 16, 그 21 문제가 había leído, 정확하게 보여지는 거예요. exactamente podía ver aquella cuestión. 안수하는 것은 Ah, poner la 죄를 mano. 양에게 넘기는 예시구나. Ah, es el ritual en el que el 그러고 pecado 나니까 pasa a la oveja. 마태복음 3장에서 Y luego en San Mateo 3, cuando Jesucristo recibe el bautismo de Juan el Bautista. 세례 요한은 회개의 세례를 베풀었기 때문에 Juan el Bautista daba 예수 el 죄를 지은 bautismo 것이 del 없는 분이기 arrepentimiento. 때문에 Jesucristo no puede 회개할 cometer 필요 pecado 없었습니다. y no había razón para que él se 근데 arrepienta. 예수님 왜 세례를 받아야 Pero 하죠? ¿por qué Jesucristo debe ser bautizado? 예수님 말씀하셨습니다. Jesucristo dice, 이제 허락하라. ahora permite, 우리가 deja 이와 같이 ahora, 하여 모든 선을 의를 이루는 게 합당하니. para que cumplamos toda 그 justicia de 예수님이 esta 세례를 manera. 받는 게 어떻게 해서 의를 이루는 거야? ¿Por qué? Ahora esto es cumplir toda 예수님은 justicia. 하나님의 어린 양이었어요. Jesucristo era 그래서 이제 세례는 el Cordero de Dios. 요한이 다른 사람은 회개의 세례를 베푸는데 A otros, Juan el Bautista daba el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, pero el bautismo que él había realizado a Jesucristo no era el bautismo del arrepentimiento. Dice que esto es conveniente para que cumplamos toda justicia, para entregar la justicia a todos, esa justicia que nos da a todos, a eso se refiere Jesucristo, para darnos la justicia a todos. Debería de dejarnos justos, y dejándonos justos debe decirnos justos para que nos pueda aceptar, para justificarnos, para cargar nuestro pecado. Debe poner la mano en Juan. El poner la mano no es el bautizar. Esto, lo que aparece en Levítico 16, 21, viene a ser el poner la mano que aparece aquí. Eso que hace en eso. En el 21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío. Y esta cabra o esta oveja muere derramando la sangre, y nuestro pecado es perdonado, y Azazel, esa oveja o esa cabra va al desierto y nuestro pecado se aparta de nosotros. A eso se refiere. Dios, nuestro pecado, no solamente lo elimina a nuestra vida, sino el pecado lo aparta a lo lejos de nosotros. Ustedes, después de recibir la salvación, feliz, contento, agradecido, ustedes podrán sentir que están lejos del pecado. Ahora, cuando yo solía mentir, ahora la mentira se aparta de mí. Ahora, cuando solía robar, eso se aparta de mí. Todos esos pecados se apartan de mí. Ahora, aquellas dos cabras, uno
viene a ser 그는 죽임을 para 당하는 걸 가리킵니다. la ofrenda del perdón del 우리 대신 pecado. 죽임을 당한 양이 한 Es 염소는 asesinado. 아사세 밖에 멀리 Uno es 내보낸다. Azazel y esto lo aparta a lo lejos. A eso se refiere. 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 Jesucristo 사하셨을 siendo 뿐 우리 죄를 crucificado 멀리 no 멀리 solamente 보냈다는 얘기예요. perdonó nuestro pecado, sino que a lo lejos apartó nuestro pecado. A eso se refiere. 그래서 여러분 하나님은 이런 Por eso, 방법으로 우리를 señores, 죄에서 Dios, 구원한 그 mediante 일을 esta manera, 이루어 nos 계시는 salva del pecado y está realizando esa obra. 자, 이제 중요한 것은 Lo 우리가 importante, 사는 삶 la vida 속에서 que nosotros vivimos, 시련이 오고 viene 어려움이 오고 la dificultad, 비판이 la 오고 angustia, 고난이 la persecución, el sufrimiento. 저는 정말 Yo, 젊을 때 cuando 그런 era 어려움을 joven, 많이 겪었어요. padecí mucha dificultad. 제가 압곡동에 있을 때 Cuando estaba en Apcoctón, 장팔이 있을 때 cuando estaba en Changpali, 김천에 살았을 때 cuando vivía en 대구에 Kimchon, 처음 내려갔을 때 cuando había ido en Daegu, 많은 어려움을 겪었어요. mucha dificultad había padecido. 근데 제가 감사할 수 있는 건 어렵고 Pero la razón por la cual podía 배는 고팠지만은 agradecer, aunque estaba en dificultad, aunque tenía hambre, 주님을 멀리할 수 없었던 이유가 하나 있어요. había una razón por la cual no podía apartarme del Señor. 주님은 나와 늘 함께 El Señor 계셨어요. siempre estaba conmigo. 쉴 때도 굶을 때도 있지만 Había veces que a 분명히 menudo 하나님의 pasaba hambre, 손길이 나를 돕는 pero 걸 la mano del Señor 부인할 수가 claramente me ayudaba 없었어요. y yo claramente no podía negar eso. 어렵지 않고 La dificultad que estaba presente no causaba dificultad. El dolor que estaba 우리가 presente 이 no me causaba 성경을 dolor. 보면은 Yo 그 leyendo la 예루살렘 Biblia, 교회 피파이 nosotros leyendo la 굉장히 Biblia, 심했어요. la persecución en Jerusalén era 사울이 많은 tremendo. 사람 잡아다 옥에 Saulo 가두고 había 남녀를 tomado a 끌어다 mucha 옥에 gente, 가두고 le 죽이고 encarceló, 그랬어요. le mató. 근데 이제 Pero 하나님은 그야 Dios 부른 게 아니고 no es que simplemente así lo 사울을 dejaba, 구원받게 인도하는 sino que lo guiaba para que reciba la salvación. 이런 일들을 봤을 때 얼마나 Cuando 놀라워. miraba esto, era 여러분 maravilloso. 사도행전에서 두 En 사람의 활약이 가장 Hechos, 큰데 el trabajo de dos 하나는 personas es 베드로의 grandioso. 활약이었고 하나는 El trabajo 사도 de 바울의 Pedro 활약이었어요. y el trabajo de Pablo. 베드로는 Pedro 그 유대인의 전도자예요. ahora era evangelista de los 쿠바디스 judíos. 영화를 보면은 Cuando vemos la película 베드로가 Cobadis, 로마에서 순교하는 Pedro 걸로 돼 있는데 muere mártir en Roma. 그는 캐토릭에서 로마에 Pero 베드로가 그 la 교황 Iglesia 초대 Católica, 교황이라고 하기 위해서 para decir 만든 que Pedro era el primer papa en Roma, esto lo 베드로는 inventaron. 이스라엘 나라를 한 발짝 떠나본 경험이 없어요. Pedro ni un pie se había 예수님은 apartado 어릴 때 de 에집트에 갔다 Jerusalén. 온 적은 있지만은 Jesucristo de pequeño había ido a 그리고 예수님 Egipto. 이스라엘 안에만 사셨어요. Jesucristo solamente vivía en 그러나 이제 Israel. 바울은 Pero 이방인의 사도이기 Pablo 때문에 era apóstol de los 이스라엘 gentiles 나라 안에 예루살렘만 있는 게 아니었어요. y no solamente 이제 사도 Jerusalén 바울이 estaba en 이방인의 Israel. 사도로 주님의 앞에 택한 사람인데 era realmente 이제 그 다메섹에 elegido 올라가서 como 구원을 apóstol de los 받았어요. gentiles, fue a Damasco 그리고 a recibir la 다메섹 복음을 salvación y 증거하는데 predica el evangelio en 유대인들이 Damasco. 사울을 죽이려고 했어요. Los judíos trataron de matar a Saulo 예루살렘에 왔어요. y había 왜냐하면 venido a 하도 Jerusalén. 핍박이 많으니까 Había tanta persecución en Jerusalén 고향 길리기아 다소로 보냈어요. y luego le mandan a 그때부터 Tarso, 바울은 이방인들을 que es su tierra 전도하는 natal. 주님 앞에 세움을 입었어요. y desde ese momento es erigido para que anuncie el evangelio a los gentiles. Había ido a Tarso, 그때 구원 받았죠. 유대인들에게 En ese 복음 전해 momento. 이방인의 복음은 안 전했는데 le anunció el evangelio a los judíos, no a los gentiles, 고넬료가 구원을 받기 pero Cornelio 시작했고 empezó a recibir la 하나님 salvación. 인도 이방인들이 하나둘 구원을 Mediante la guía de Dios, uno a uno de los gentiles 그래서 reciben la 이제 salvación. 안디옥에 구원받는 Por 역사 eso, 많이 일어났는데 en Antioquía surge mucha manifestación de la 이제 salvación. 바나바가 Ahora 안디옥에 Bernabé 복음을 전하고 anuncia el evangelio en Antioquía 갔다가 이제 y 그 después de que va 길리기아 다소에 en Tarso, cuando va, 사울이 있는 걸 보고 바나바가 사울을 찾으러 갔어요. Bernabé va en busca de Pablo 찾아가지고 와서 다시 안디옥으로 데려왔어요. y luego le trae a 그래서 Antioquía. 2년 동안 Durante 2 교회에서 años, 말씀을 dentro de la iglesia, había enseñado la palabra. 그때부터 바울은 1차 Desde ese 전도, 2차 momento, en la 전도, 3차, 4차 전도 primer, segundo, tercer, cuarto viaje evangelístico de Pablo, 그 유럽 일대를 복음을 이제 마지막에 había anunciado el evangelio en toda Europa. En 로마로 가서 cuarto viaje evangelístico, por último, va a predicar el evangelio a Roma. 그러니까 이제 예수님께서 Por eso 오직 성령이 Jesucristo, 너희에게 임하시면 Cuando el Espíritu Santo llegue en vosotros,
recibirás el 예루살렘과 poder 온 유대와 사마리아 땅까지를 내 증인이 y 되리라. serás mi testigo en Judea, en 근데 Samaria, 그때 hasta los 제자 confines de la 예수님 tierra, hasta 제자들은 Jerusalén. Pero los 예루살렘 discípulos 안에 de 머물러 Jesucristo 있었어요. solamente permanecían en 핍박이 Jerusalén. 나서 유대가 Había 흩어지고 persecución, 사마리아로. fueron a Judea, fueron a Samaria, 근데 몇 명이 pero 안디옥 가서 보고 algunos 이제 이방인들이 구원받는 habían 걸 anunciado el 봤어요. Evangelio en Antioquía y vieron cómo los gentiles 이제 recibían la 바나바를 거기에 salvación. 보냈는데 Bernabé 바나바 fue 안디옥 enviado 가까운 allí 길기에 가서 사울을 y 만나가지고 Bernabé se encuentra con 데리고 와서 이제 Pablo, que está 안디옥 en 다시 Tarso, 복음을 lo trae 전하면서 y anuncia el Evangelio en 그다음에 Antioquía 이제 de nuevo. 안디옥에서 그 바나바하고 바울이 복음을 이제 둘이 싸웠고 Y se pelea luego Bernabé y 그래서 이제 Pablo 바울이 predicando 다시 el 전도의 Evangelio 여행을 하면 y 결국 이제 luego 마지막 predicando el 로마까지 가는 Evangelio 그 귀한 Pablo 일을 하는 이루고 있는 거예요. en la última ocasión predica el Evangelio precioso en 근데 Roma. 저는 이러한 계획들에 전혀 몰랐어요. Yo no sabía acerca de este 저는 plan 제가 para 주님 앞에 nada. 구원을 받았어요. Delante del Señor cuando recibí la salvación, 저는 사실 제가 목사가 된 상상도 한 적이 ni me 없어요. imaginé ser pastor. 구원을 받고 난 뒤에 Después de recibir la 저는 salvación, 여전히 장로교회를 다녔어요. yo continuaba congregando en la iglesia 이건 복음적인 pública. 것도 전혀 몰랐어요. No sabía nada de esto que era 그래서 evangélico. 교회에 가서 이제 Y 우리 después de ir a la 청년들이 모인 iglesia, 가운데서 en medio de la reunión de los 죄 jóvenes, 사함을 받아야 한다고 yo dije, deben recibir el perdón del 근데 pecado. 어떻게 죄 사함 받는 잘 ¿Cómo 가르쳐 obtener el 주지 perdón del 못했어요. pecado? Yo no podía 내가 enseñarles 죄 사함 eso. 받고 죄 사함 받으면 막 외치기 시작해요. Y continuamente yo iba clamando de que debían 한 달 동안 recibir la salvación. 기다렸는데 Y luego 교회가 pasó 다 un 나한테 mes 등을 돌리더라고요. y la iglesia entera me había dado la 우리 espalda. 청년들이 모이는 방에 내가 들어갔어요. Y en la habitación donde se reunían los jóvenes, yo me 문 fui, 앞에서 이제 문고리를 잡고 연락은 안에 내 이야기를 하고 tomé la manija a la puerta y ellos hablaban de 여기 mí. 들어보니까 무슨 ¿Y qué 바고 habían 속에서 dicho? 웃기는 예수. Ah, Oxupar es tan 내가 simpático. 지르는데 지가 죄가 Yo conozco 없다고 bien a él, pero él dice que no tiene pecado. 똑똑히 들었어. Yo lo oí claramente. 뭐 어찌고 어째 Yo quería decir, ¿qué estás diciendo, eh? 생각을 했어요. Y me puse a pensar. 문고리를 나왔어요. Yo dejé 그리고 이제 la 돌아서 manija 나왔는데 y luego 그때 yo me di la vuelta y vine. Sentía mucha soledad. 왜냐하면 내가 ¿Por 교회밖에 qué? 아무도 없는데 Solamente tenía la iglesia. 교회에서 따돌림을 당한 거예요. Y en la iglesia 너무 이제 고독하고 외로워. me hacían bullying. Sentía mucha soledad. 근데 우리가 금오산에 가서 딕슨 선교에 참석했던 사람 가운데 Entre las personas que participaban en la reunión del misionero 신 TIC 선생이란 분이 있었어요. estaba el señor Sin. 이분은 영어를 너무 유창하게 잘해요. Hablaba tan bien el inglés. 봐도 영어를 잘해도 Por más que hable bien el inglés, 알아듣는 사람도 없고 realmente no había 그게 nadie que lo 진짜 entienda. 영어인지 아는 사람도 없어요. Y tampoco nadie sabía si eso 근데 era 영어를 realmente 참 inglés. 잘했어요. Pero hablaba muy bien el 순산에서 inglés. 직장을 가질 수가 없는 거예요. Yo no podía conseguir trabajo en Sonsan. 왜냐하면 ¿Y qué pensó? 어느 날 Un día 성경을 찾아갔어요. fue en busca al misionero Dick 금오산 수행 때 만났어요. y se encontró en el seminario del Monte Kumu. El misionero Dick no tenía 내가 traducción. 당신 통역해 주겠다고 그랬어요. Yo le voy a traducir a usted. 선교사님하고 신 선생님하고 같이 Y 이제 junto con el señor Sin y el misionero Dick, ellos empezaron a convivir. 그때 대구시는 En ese 구원받은 momento, en la ciudad de Daegu, 선교사님이 se habían reunido misioneros 모였습니다. salvos. 근데 그때 구원받은 En ese 사람은 많이 momento, 있지만 감히 aunque había 이야기 muchos 구원을 misioneros 받았다고 salvos, 말도 못하고. no podían decir que 그냥 그 la iglesia pública no era salva. Ellos estaban mezclados en la iglesia 구원 아닌데 그 salva. 말을 못했어요. Aunque no era salvación, ellos no podían mencionar de que no era 이제 salvación. 그때 그 Pero 구원받은 선교사님 모여가지고 los misioneros salvos estaban reunidos y empezaron el seminario. 신 선생님이 문장님께 El señor Sin envió la carta al anciano Moon y convocaban a los estudiantes del seminario que envía a los 문장님하고 저하고 estudiantes. 우리 뭐 바로 El 이웃이니까 anciano 자주 Moon 그 집에 갔어요. y yo era vecino y a menudo iba a aquella 선생님, casa. 이리 와봐, 이리 와봐, 이리 와봐. ¡Hey, joven par! 예, Venga 사모님, aquí. 왜요? Sí, anciano, ¿qué pasa? 요즘 못하노? Hoy en día, ¿qué haces? Bueno, 선교학교에 갈래? no estoy haciendo nada. 선교학교라고. ¿Quieres ir al seminario? 첨단 ¿Seminario? 뭐 하는 학교? ¿Qué se hace allí? Yo le pregunté. 커피 마시고 Si vas allá, te dan chocolate, te dan café y así convives. 가보니 늘 굶고만 있던데. Me fui y siempre pasaban hambre. 그래서 제가 선교학교를 들어갔어요. Y yo entré al seminario. 선산에 En 케이스 Sonsan 그라스라는 선교사 estaba el misionero
Case Glass, que vino de Holanda. 그분 대구에서 다 일하는데 이분이 선산에 와서 선산 Él 중학교에서 debía 영어를 estar 가르치기 en Daegu, pero en la secundaria Sonsan enseñaba el inglés. 시작했는데 이제 그 선교사님 가까웠어요. Y yo estaba muy 교회도 cerca de 나오고 ese 학교도 misionero. Él venía a nuestra iglesia, venía a 근데 nuestro 저는 colegio. 그때까지 구원을 못 받았어요. Hasta ese momento no había recibido la 그러나 salvación. 나중에 지난 뒤에 Y luego, después de que pasó el tiempo, 96년도에 en el año 1962, recibí el perdón del pecado y fui al 지금까지 seminario. 보면 하나님께 지금까지 Cuando 내 hasta ahora me 생애를 pongo a 참 pensar, 계획 가운데 있어요. toda mi vida estaba dentro del plan de Dios. 선교 학생들이 그렇게 많았는데 Había tantos seminaristas, 내가 이런 날 아무도 상상치 못했어요. jamás nadie se imaginó que yo iba a pasar, que yo iba a ser así, porque yo era el más joven entre ellos. Y misionero dijo, bueno, le dejo que esté así. No hubo ninguna persona que tenga expectativas sobre mí. Terminando la clase del seminario, nadie me había pedido por mí. Yo fui solo a Apcoctón. En Apcoctón, Dios había levantado mucha fe en mí. durante 9 meses viviendo allí, Dios realmente estaba dentro de mí. Y había mucha gente que recibió la salvación, y también la hermana Sonolson recibió la salvación. Y después de leer la Biblia, realmente era tan bueno. Y luego me dirigí a Champali. Allí estaba durante 1 año y medio. Fue el periodo más feliz de mi vida. Mucha gente todos los días recibían la salvación. Y luego fui al cuartel. Estaba en Kimchon después de terminar el cuartel. Solamente quería predicar el Evangelio y luego, como expositor de la iglesia pública, apenas tenía 23, 24 años y había recorrido mucho en ese periodo. La iglesia presbiteriana de Pon, la iglesia metodista de Sencho, la iglesia Sancho Sencho y la iglesia presbiteriana de Pon y la iglesia metodista de Pon y la iglesia de Sonjuilco. Casi todos los miembros habían recibido la salvación. Era increíble. En la iglesia presbiteriana de Pon, continuamente yo iba a anunciar el Evangelio. El pastor de esa iglesia no era salvo. Todos los miembros iban muriendo. ¿Por qué será que ocurre eso? Yo pensé, es importante predicar, pero yo entendí que debía de realmente cultivar a los jóvenes, a los miembros. Y vine a Daegu, hubo dificultad. Empecé la iglesia. Empecé a formar a los evangelistas y a los miembros. En el año 74, 73 vine a Daegu y empecé el seminario en el año 76. Nadie se imaginó que ese seminario cubriría por el Evangelio en el mundo entero. Eran algunos. Y yo dije que empezaría el seminario. ¿Qué es el seminario? Debemos formar a los ministros. ¿En dónde lo hacemos? En el salón de culto. ¿En dónde dormirán? En el salón de culto. ¿En dónde comerán? En el salón de culto. ¿Qué comerán? Hasta el pastor pasa hambre. Y los miembros, todos realmente podíamos ver cómo Dios cumplía su plan. Vamos anunciando el Evangelio en el mundo entero, pero si no hubiese sido por los misioneros no íbamos a lograr nada de ello. Cuando los misioneros crecían y se establecían, surgió el COVID y se va anunciando el Evangelio en el mundo entero. Esto se va realizando dentro del plan de Dios. Y podemos anunciar el Evangelio en el mundo entero. Hace unos días, para las personas del habla inglesa de África, realizamos la campaña. Millones de personas entraron para escuchar el Evangelio. Era conmovedor. Terminando la charla, varios pastores vinieron a testificar.
En ese momento el pastor Kitonga también vino, el pastor Seruada, pastores famosos habían entrado. 하나님이 그들이 변하는 게 너무너무 신기한 거예요. Es tan increíble cómo ellos cambian. 제가 어렵기도 하고 Hay dificultad, 힘들기도 하고 뭐 이렇게 es 또 realmente 이런 muy 교회도 difícil. 좀 어려움도 있고 문제도 Hay 있고 해. dificultades, problemas en las 그러나 iglesias, 하나님께서 그걸 pero Dios, 하나 uno 이끌어 a 가시고 uno de los puntos, Dios lo va 이제 guiando. 우리가 온 세계를 복음을 전하는 교회로 하나님 만드셨어요. Dios nos va formando para que anunciemos el Evangelio en el mundo 내일 entero. 아침에는 미국으로 갑니다. Mañana a la mañana me dirijo a Estados Unidos. 지난번하고 좀 달리 De manera distinta a la 이제 vez 많은 pasada, 목회자들이 저를 muchos 초청해서 pastores de Estados Unidos me han invitado. 제가 내일 바로 Mañana 달라스에 directamente, 가서 yendo a 칸타타 Dallas, 촬영하는 녹화에 들어갑니다. yo voy para la grabación de la 칸타타 cantata 이제 중간에 navideña. 제가 메시지를 전하는 거 이제 영화도 그 전에 따로 했는데 같이 하려고. Yo quería acompañar esa 메시지 grabación 이틀 de la 동안 cantata y anunciando el Evangelio. 그래서 달라스 Yo 근방에 voy a estar 목회자들 durante 2 días en Dallas y me voy a encontrar con los pastores alrededor de 다음에 이제 Dallas. 바로 Y LA directamente iré a anunciar, realizar la campaña en Los Ángeles, luego Nueva 그 York, 여러 교회 목사 초대를 받아서 받는 대로 매일 저녁 가서 y cada noche, siendo invitado por los pastores, realizaré la campaña en aquellas iglesias. 미국의 제 방송이 현재 En Nueva York. 49개 방송국에 미국 안에서만 제 설교가 나가고 En 있어요. 49 canales dentro de Estados Unidos se está transmitiendo mi sermón. 저는 성경 제일 못난 사람이었습니다. Yo 나이도 era 어렸고 realmente el más torpe, era el más joven del seminario. 근데 성경이 Pero 저를 이끌어 주어서 El Espíritu Santo me iba guiando 정확하게 정립할 수 있도록 해줬어요. y exactamente yo podía ordenar el Evangelio. 그러니까 이 복음이 정확히 정립이 되고 나니까 Ahora cuando iba ordenando todo este Evangelio, 너무 쉬워지는 거예요. ahora era tan fácil como las personas recibían la salvación. 구원을 받게 되고 Y mucha gente en nuestra misión recibía la 코로나로 salvación. 말미 어려워진 이 시대에 복음을 이제 온 세계가 구원받을 그 일을 이루고 있는 거예요. Ahora todas las personas recibían la salvación en este periodo tan 우리가 difícil del 모르겠지만 COVID. 이번에 미국 가면 Cuando yo vaya a Estados 많이 Unidos, 달라지리라고 생각합니다. creo que mucha gente 많은 유명한 목사님들 cambiará en Estados 초대 Unidos. 자기로 Muchos 집회하기를 pastores 원합니다. famosos ahora me invitan y quieren que yo realice la campaña en su iglesia cuando yo vuelva. 이제 한국에 있는 기성교회 많은 목사들을 Muchos 초대하게 pastores de la iglesia pública corea quisiera invitarlos para que ellos puedan toparse con este evangelio y este evangelio que está vivo. Hay mucha gente que dice que es una secta. 불쌍하죠. 그러면 나를 Qué 전혀 pena, 모르는 사람들이 ellos 한번 no me 만나보지도 않는 conocen 사람들. ni se han encontrado conmigo y dicen que yo soy una 어떤 secta. 사람은 제3책을 읽고 그 일을 Leyendo 잘못 썼다고. 참 그 realmente el libro del secreto perdón del pecado. 영상이 그 유튜브에 나오더라고요. En YouTube aparecía 전 세계 사람들이 제3책을 읽고 열광을 하는데 de que estaba mal. El mundo entero está leyendo 그들의 하는 모양이 acerca del perdón del 자세히 볼 수 pecado. Ellos solamente quieren criticarme, 하나님이 너무 감사한 거예요. pero estoy tan agradecido 자, 이제 ante 우리는 이 Dios. 시대에 Este periodo 구원을 받았습니다. hemos recibido la salvación. 자녀가 되었습니다. Somos hijos de 자, 이제 Dios. 우리가 예수님과 발걸음을 같이 해서 걸음을 내디디 Cuando vamos dando los pasos junto con 우리 Jesucristo, 한평생 같은 삶이 되어지는 거예요. cuando vivimos toda la vida entera con el 저도 이런 Señor, 일을 할 때 cuando realizamos 제가 esto, 운하 또별이 이렇게 정말 Tobias 있을 때 de una, cuando 감사했습니다. 아프리카 가서 에이즈 cuando esto se logró, estaba agradecido. He visto cómo gente que tenía SIDA en África se curaba. 제가 그 장관들 봤는데 나에게 Me 또별을 encontraba 구해달라고 막 con los ministros 너무 y los 많았어요. ministros tanto me pedían para que le consiga el 내가 tobio. 그걸 구해줄 수가 없었어요. No podía conseguirle el tobio 그래서 내가 안 줬어요. y no le di. 한 장관이 Y un ministro 간절하게 해서 con todo corazón me iba pidiendo, 이번에 한 번만 더 빌려 해주겠다. solamente en esta ocasión, y le di. 그러니까 자기 동생이 에이즈 걸렸는데 Y que tenía SIDA, su hermano menor, pero que mejoró 가서 직접 bastante. 가서 하라. 나한테 부탁하지 Directamente, 마라. vaya, compre, no me pida a mí. 내가 진짜 거기에 Yo realmente 개입되기 싫었어요.
No me quería implicar 그러나 en 그건 ello, 진짜 좋은 것이었어요. pero era un medicamento muy bueno, eso es cierto. 많은 효과를 Muchos 봤어요. enfermos de cáncer 그런 tomaron 장면들이 eso 참 y 많았어요. vieron mejorías. 그래서 Había mucho 저희들은 진짜 testimonio 이런 sobre ello. 에이즈를 치료할 수 있는 그런 약이 되기를 참 바랬어요. Tanto deseábamos que este medicamento pueda tratar al SIDA, 이제 감사한 게 황영 pero 장로님 nos 그 sentimos agradecidos 정말 porque el anciano 처방한 Juan 세임 Yoyong, 그것도 él va haciendo el 정식으로 SEJIM 코트디부아 정부가 de manera 임상 oficial 실험하기로 하고 en el gobierno de Costa Marfil. Ahora se han 정부가 determinado 우리 위해 자금을 legalizar esto 준비해서 y el gobierno, 이제 preparando el 임상 실험이 되도록 presupuesto, 해줬어요. había permitido para que esto 그래서 pueda 세계 hacerse, WHO가 utilizarse en las 우리를 pruebas 만난 뒤에 y el 이 황영진 장로님 만난 이 WHO del mundo entero, 저 세임이 encontrándose con 약이 nosotros. 되도록 협조를 해서 Ellos 코트디부아와 nos quieren 베냉에 ayudar 임상 para que el 실험할 수 SEJIM 있도록 도와줘. sea medicamento y nos ayudó para que 코트디부아 realmente 정부가 esto 우리를 도와서 그 pueda 임상 실험 비용을 1억 realmente 4천을 utilizarse como 우리에게 prueba. 넘겨줬어요. Y nos había 이제 그게 dado un monto en 되면은 Costa 이제 전 Marfil. 세계에 Y si 있는 esto se 물리계양 permite, 환자 다 나을 지금까지 los que tienen la 지금까지는 enfermedad de la úlcera de 정식 Bowle 약을 en el 하는데 mundo 허벌 entero 메디슨으로 쓸 수 있도록 그 정부가 nos 허락해줘서 그 약을 쓰고 있는 oficializará para que este medicamento pueda utilizarse como medicamento de las hierbas. 내년 이맘때 되면 임상 실험이 Año que 끝나게 viene, a 되면 estas horas, cuando termine la 몰리가 prueba, 황영진 세계 스타가 될 거예요. el anciano Juan Hyo-jong 최고의 유명한 será 의사. estrella del mundo entero. 이런 일들을 내가 하려고 Esto. 하나님이 다 이끌어가 주는 게 너무 감사해요. Dios lo va guiando. No es que yo trato de 코트디부아 hacerlo. 정부는 우리를 El 위해서 gobierno 땅도 Costa 주고 Marfil nos ha dado 센터도 정부가 la 지어 tierra, también el 같이 centro. 정부에서 같이 Ellos quieren 그 construir, 병원도 하자 그러고 también quieren hacer 그다음에 그 세임 만든 hospitales, 약을 짓는 también 공장도 하자. quieren hacer una fábrica para el medicamento SEJIM. 이제 Hagámoslo así. 하나님께서 이런 일들을 통해서 Dios, 많은 mediante 생명을 todo 살려요. ello, vemos cómo salva muchas vidas. 제가 그런 일에 전 개인적으로 개입은 하지 않았어요. Personalmente, no me he implicado en esto, ni una 저는 pizca de 돈이 mi ser he puesto en ello. 가치가 있는 걸 알았어요. Bien sabía que una tenía 저는 un 그 돈이 valor 교회에 inmenso como 들어오면 precio. Si este dinero entra a 교회가 la 돈만 iglesia, 하는 사람들은 모이기 시작하면 교회가 si la 불나요. iglesia se reúne gente que gana mucho 문화는 dinero, 제일 먼저 군화의 돈을 ahora se 10원도 교회가 corromperá. 받지 않겠다고 했어요. Ni 10 centavos de una vamos a 10원도 제가 recibir. 받지는 않습니다. Yo no he recibido ni 문화에 10 가서 centavos. 말씀 전한 거 아무것도 하지 않겠어요. Solamente, aparte de predicar el 그 evangelio en 이야기를 una, 한 no 것이 hice nada. 다 기록이 돼 있어요. Todo eso fue 진영호가 escrito. 내가 한 얘기 전부 다 녹음해 놨어요. Chiñongo 내 grabó 몰래. todo lo que yo 그래가 hice. 이 설교를 전부 내한 Y todo este sermón, él lo encajó y me criticó. 우리가 그 설교한 거를 그 Y 짜집기 todo el 했기 때문에 sermón, 우리 설교를 todas las 100편을 prédicas, 저 뭐야 타이프로 해가지고 100 그걸 sermones 가지고 lo tipeamos 공정을 받아 판사님께 줬어요. y oficializando le transmitimos al 판사님 juez. 그 설교를 El 10편을 juez 읽으셨다고. había leído las 판사님 내 10 설교를 들으면 partes. 판사님 교회 다니는 분인데 El 내 juez 설교 es una 10편을 persona 듣고 que 저를 congrega en la 알았어요. iglesia. Leyendo las 10 그러면서 partes, 그때부터 él me conoció 판사가 나를 completamente a 보는 mí 달라지기 시작했어요. y cambió las vistas de cómo me 그 miraba el 나를 juez a 대적한 mí. 전부 다 거짓말. Todas las personas que me 진영호도 거짓말, atacaban 도기훈 거짓말. habían mentido, sea Tokigon, Chiñongu, 앞에 너무 감사해요. estaba agradecido 그러면 ante Dios. 지금도 하나님은 Hasta ahora 우리 위해서 Dios 많은 일을 하시고 realmente va trabajando en gran manera. 정말 La 걸린 úlcera 사람 Burley de África. La gente que tiene esa enfermedad 피부가 벗어지고 tan 막 벌겋게 miserable 피가 흐르는데 comienza a gotear sangre de su 병들면 piel. 아예 길가에 딱 버리고 가만히 Y 덮어 cuando 버립니다. se enferma, le tiran en la calle y le 그래서 cubre. 우리가 그 약을 그 Ese 흡알 메디슨으로 medicamento, 허가를 con 받아가지고 medicamento de las 그 hierbas, 불계양 환자 obteniendo 치료할 el 수도 정부에 permiso, 허가를 받아서 했어요. obteniendo la legalización. Nosotros queríamos 그래서 tratar 그 esa enfermedad. 수많은 병자 나오면서 Miles de enfermos curándose. 내가 그 동네에 갔을 때 Cuando fui a ese 사람들이 barrio, 춤을 추는데 la gente empezaba a bailar 다 깨진 뭐 그릇 그다음에 다 con 떨어진 cubiertos 뭐 rotos, 물건들을 con cosas 춤을 rotas. 추는데 Ellos empezaban a bailar. 내가 물어봤어요. Yo le pregunté, 주장 뭐저 사람 왜 저런 걸 하니까 ¿por qué ellos tienen eso? 주장이 나한테 뭐라고 말하냐면 Y el jefe de la tribu me 우리가 dijo, 이렇게 고장난 nosotros 깨진 éramos 그릇 같은 como estos cubiertos rotos, éramos tales seres. 우리에게 복을 Pero Dios 낮게
nos revistió de la bendición y nos permitió 일일이 curarnos. 수많은 사람들 그 Millones de 징그러운 병에서 personas 벗어난 거예요. de esa enfermedad tan asquerosa se han 장로는 curado. 정말 위대한 El 하나님 anciano Juan Hyo-jong 의사. es un siervo precioso de 이런 Dios. 일들이 이제 우리는 그냥 그렇게 Pero 하는- esto, 옛날에 그 또배는 그냥 그렇게 했는데 el Tofio simplemente acabó así 내가 antes. 진영우한테 얘기했습니다. Le dije a Chinyong-u, 가나 저 코트디부 탄자니아 대통령 연결해 줬습니다. le conecté con el 그리고 presidente de Tanzania. 저 뭐야 베닝 대통령 연결해 줬습니다. También le conecté con el presidente Benin. 그래가지고 이들이 서로 저 뭡니까 잘 합법적으로 Y de 연구해 manera 가지고 legal 다 했는데 para que puedan hacer las pruebas. 그래서 Todo se había permitido y yo le 근데 그렇게 하지 않고 presenté. 합법적으로 하지 않고 No lo hizo de manera legal. 돈 들어먹기에 바빴습니다. Estaba ocupado para llenarse dinero. 같은 사람. Son personas que 가만히 son tan 놔도 잘 torpes. 될 수 있는 회사. Si hubiese dejado simplemente la empresa, 우리 그 iba a 경험에서 crecer muy 이번에 bien. 새 힘은 Hemos experimentado 정확하게 eso. 절차를 거쳐서 Sehim, nosotros hemos seguido pasos 우리가 지난번에 legales. 그저 뭡니까 이디오피아에 거기 En Etiopía, 행사했을 때 갔어요. cuando hubo evento, 이디오피아 nos fuimos 정부가 allí 이디오피아 y el IMF gobierno de 캠프를 Etiopía 위보해달라 그래서 nos pidió 우리 거기 realizar 가서 el evento de 그때 mediante la 우리 IYF HO 그 직원들을 만나서 y nos encontramos con 우리 las 이야기가 personas 됐고 그분들이 de 너무 좋아하면서 WHO. Ellos 내가 estuvieron 코트디와 인상 felices. 실험을 해라. Vayan a Benin, a Costa Marfil para realizar las pruebas. No hemos podido preparar el dinero para realizar las pruebas. 코트디와 아비장 시장이 저를 많이 Y el 도와줬어요. alcalde de Avisac 그 얘기에서 de 그 Costa 경비가 Marfil 이제 됐어요. me ayudó mucho 이제 인상 y se 실험 바로 preparó 지금 el 들어갑니다. presupuesto. Ya 1년 entraremos para 지나면 realizar 그게 las pruebas. 완벽하게 돼요. Y después de un año, cuando esto 전 세계에 쓸 수 ahora 있는 약으로 se 지금 pueda 허가되어 있는 realizar 약으로 되는 거예요. como medicamento de las 또배도 제가 hierbas, 그렇게 하려고 다 준비를 했는데 ahora en el mundo entero podrá usarse. 그렇게 Tofiel 하면 también 그 había podido 탄자니아는 realizar esto. 진짜 대통령이 Entonces en 그렇게 하려고 Tanzania 좋아했었습니다. realmente el presidente estaba feliz. 내가 진영을 소개시켜줬는데 Le presenté a 진영은 Chinyong-u. 그렇게 안 하고 돈만 Chinyong-u no lo hizo eso, solamente ganó mucho 그 dinero. 어려울 때 진영을 이러면 산 아파트가 5채나 있었어요. En ese periodo tan difícil, Chinyong-u compró 5 apartamentos con su nombre. 직원들 몇 달씩 월급을 못 받는. Durante meses los empleados no pudieron cobrar 저는 dinero 진영으로서 도와줘 돈도 많이 빌려주고 했습니다. y había prestado tanto 하나님이 dinero 진짜 감사했던 것은 y estaba tan agradecido ante 그들에게 Dios, 진짜 제가 돈 10원도 받지 않았어요. agradecido porque no recibí ni 10 제가 centavos de 돈에 ellos. 관심을 가졌다면 Si hubiese tenido interés por el 그런 dinero, 유혹을 이길 수 있었을까 싶어요. iba a poder vencer esa tentación 하나님이 복음을 전할 수 있도록 para que pueda anunciar el 진짜 Evangelio 쓸모없는 나를 ser 발자국 tan 발자국 inútil. 인도하셨는데 paso a paso. Me ha guiado. 그리고 이제 이번 Y 코로나 luego, 때문에 작년 por el 원래 COVID, 어려운데 전 세계를 Habiendo 복음으로 dificultades del año 이끌기 pasado, 하나님은 하셨습니다. Dios realizó la obra para cubrir el Evangelio en el mundo entero. 이제 마지막 이스라엘에 가야 할 Por 시간이 último, 남았습니다. falta el viaje a Israel. 3주 다 돌아와서 Después volver 한 주간 del 가보고 viaje de Estados 집회하고 Unidos, realizaré 그다음에 이제 la campaña en 가을 집회 Corea 끝나면 y cuando termine la 이스라엘 campaña de otoño me 이스라엘 dirigiré a 지금 그 Israel 초막절 때문에 코로나 por el 아주 periodo de las 심합니다. primicias. 초막절 Ahora 끝나고 나면 es 좀 tan 이제 terrible el 코로나 많이 COVID en 잡힐 Israel 거라고 예상해요. y dicen que esto se controlará bastante. 근데 놀라운 것은 Pero algo maravilloso es, 하나님께서 우리 가운데 Dios en medio de nosotros está vivo. 얼마나 놀라운지. Estamos muy 자, 이제 agradecidos. 중요한 것은 Algo muy importante, 주님을 믿는 사람들 personas que creen en el Señor. 역사에서 Satanás obra. 복음을 가진 자 이단이라고 늘 그랬습니다. Ahora los que tienen el Evangelio 근데 우리가 siempre le 늘 dicen que es 이단 una 소리 secta, 들으면서 siempre oyendo 때문에 de que yo era 간절히 이야기하다 secta. 일생을 마칠 줄 알았는데 Yo pensé que con algunos nada más predicando terminaría mi vida. 전 세계 복음을 Pero 길을 a un ser como yo, Dios me ha permitido esta oportunidad para que anuncie el Evangelio en el mundo entero. 사랑하는 우리 강남교회 Hermanos de la iglesia 이제 de 우리가 Canaán, 복음 안 전하면 할 일이 뭐가 si no 있어? anunciamos el Evangelio, ¿en qué nos vamos a dedicar? 복음은 뭐가 있어? Si no predicamos el Evangelio, ¿qué habrá en 우리 죄 nosotros? 사함 받았는데 Hemos recibido el perdón del 복음 pecado 전하지 말고 할 일이 뭔지 sin 한번 predicar el 이야기해. Evangelio. Díganme qué es lo que tenemos que 돈 hacer. 버는 거, ¿Ganar dinero? 돈 없다고 굶어 죽은 사람 없지요. No hay nadie que pase hambre porque no tiene 복음 dinero. 이해한다고 굶어 죽이지 않죠. Ahora,
porque vivo por el Evangelio no pasa un hombre. Vivo mucho mejor predicando el Evangelio que en ese momento que no predicaba el Evangelio. ¿Qué más? Para el placer de la carne, para el gozo, la mayor felicidad es caminar junto con el Señor. Si queremos caminar junto con el Señor, debemos vivir por el Evangelio. Qué interesante, hay persecución, hay dolor, hay dificultad, pero el Señor junto con nosotros se encuentra. Si no predicamos el Evangelio, no hay una mayor felicidad que ello. Dios nos dio la felicidad por predicar el Evangelio. La gente, mientras que recibe la salvación, esa felicidad que no podemos obtener en el mundo, más que comprar apartamentos, más que comprar un buen carro, un gozo que no podemos comparar a nada para entregarnos a nosotros. No nos encarga a nosotros, sino que nos encarga a nosotros. Pero Satanás nos ha engañado, es difícil anunciar el Evangelio, es doloroso. No, somos felices, es gozo, es fructífero. Ahora engañados por Satanás. Hay mucha gente que vive sin predicar el Evangelio. Vamos a ver la Biblia. ¿A quién ha elegido? A Pablo para predicar el Evangelio. Él estuvo en contra, pero salvó a él. Pero Pablo de nuevo es perseguido. Toda su vida ha entregado su ser por el Señor. Al final él, en la última ocasión, va a Roma. La ciudad de Roma se llenó por el Evangelio. Hubo mucha persecución. En Roma creían en muchos dioses, por lo cual, sea cual fuera, en el Dios que crean, no importaba. Pero los romanos empezaron a perseguir el cristianismo porque en el cristianismo únicamente creen al único Dios, Dios. En Roma hay muchos dioses. El Dios del sueño, el Dios de tal cosa, de tal cosa. Aparte del Dios hay tantos dioses. Pero ellos no son perseguidos. Los cristianos creen únicamente en Dios. Y esta persecución ha llenado por el Evangelio en el mundo entero. Constantino había impedido la persecución. Había tantos cristianos en la ciudad de Roma. Para utilizar a los cristianos, él hizo eso. Hubo tantos cambios en el cristianismo, puramente predicando el Evangelio. Pero ¿por qué desapareció el Evangelio? En el año 1909, en Pyongyang, de Corea del Norte, hubo una gran manifestación del Evangelio. Pero después de un tiempo todo desapareció. Luego fue la ciudad en donde más perseguido fue a nivel del mundo entero. Si no vivimos por el Evangelio, seremos como Corea del Norte. ¿No es miserable? Debemos vivir únicamente por el Evangelio. En el año 1909, empezando el Evangelio en Pyongyang, se expandió el Evangelio en toda Corea. Después de un tiempo, todo desapareció. No hay ni rastros por el Evangelio. Este Evangelio tan precioso, en el mundo entero, prediquemos. Vivamos por el Evangelio. Porque iba a Israel, a Estados Unidos, muchos oraron por mí. Mucha gente ha tratado para ayudarme, me ha utilizado y realmente estoy muy agradecido. Al comienzo empecemos por la oración. Este Evangelio para que en todos los países, en el mundo entero, hace poco en Latinoamérica, muchos pastores han realizado el CLF
역사가 일어났습니다. una manifestación maravillosa había surgido. 볼리비아 장관은 마인드 교육에 대해서 제 El ministro de Bolivia me ha pedido 코로나 la 끝나면 formación del 마인드 intelecto. 교육을 정식으로 Cuando acabe el COVID, 할수 있는 모든 la formación del intelecto podremos realizar en muchos países y ya está todo 마인드 preparado. 교사들도 저는 복음을 전할 줄 알아야 하고 Maestros de la formación del intelecto deben saber 마인드 가운데 predicar el 복음이 Evangelio. 들어있습니다. En la formación del intelecto está el 이제 Evangelio. 전 세계 많은 교사들을 불러서 마인드 교육을 시킬 겁니다. Juntando a los maestros del mundo entero, 그래 vamos a realizar la formación del 정부가 마인드 intelecto. 요구하는 사람들 그 학교 교사들을 모아서 Vamos a juntar a los maestros y vamos a realizar la formación del intelecto 주변 나라와 같이 하기도 para 하고 que 한국에 estén en los países que rodean. 그 나라 Vamos a 가서 formar a ellos para que puedan realizar la educación en Corea y en esos países también. El mundo entero se llena por el Evangelio. Esto es la providencia de 오늘 Dios. 아침 우리는 생각해 봐. Esta mañana pensemos, 뭘 위해서 하십니까? ¿para qué viven 왜 ustedes? 밥을 먹습니까? ¿Por qué comen? 왜 잠을 자고 있습니까? ¿Por qué están durmiendo? 복음을 위해서 살아야 합니다. Debemos vivir por el Evangelio. 그때 하나님 여러분 가장 En ese momento, 만들어 주실 것입니다. Dios le permite la vida que tenga más valor. 어디에 있든지 Sean donde fuera, donde se encuentren, cuántos años 하나님의 tengan, 가운데 복음을 이 땅에 en medio de la 모든 manifestación del Señor. Con el Evangelio quiere que todas las personas del mundo sean salvas. 좀 배우십시오. Por más que tengan edad, por favor aprendan el inglés. 여행 한 번씩 하십시오. Por favor viajen al 가서 만나서 extranjero 복음을 한번 y con quien se 전해보세요. encuentre, 서툰 영어라도 anuncien el Evangelio, aunque sea un inglés torpe. Empiecen así, 전부 todos nosotros. 한국 안에만 있지 말고 No permanezcamos únicamente en Corea. 마음을 같이 Para la hora de predicar el Evangelio, unamos 이런 nuestro 큰 corazón. 시련이 있는 이 시점에 En ese periodo en donde hubo tanta 바울을 persecución, 통해서 Pablo, 예루살렘에서 시작해서 ahora empezando en Jerusalén, 사마리아와 en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, permitió para que anuncie el Evangelio. 가장 행복하고 En ese momento, la vida de ustedes se hará más feliz, más fructífero. En toda la obra que realicen, cuando lo hacen con el Señor, en 1.000.000.000 de cosas el Señor le ayudará. 아무것도 할 줄 아는 게 없습니다. Yo no sé hacer absolutamente nada, 보험자님만 했습니다. solamente he predicado el Evangelio. 10,000가지 돕는 것. 1.000.000.000 de cosas el Señor me ayuda. 우리 모두 Todos nosotros, 날 위해 십자가에 못 박히신 el Señor que ha muerto crucificado por mí, vivamos por ese Señor Jesús. 하나님이 가장 기뻐하실 줄 믿습니다. Dios estará feliz en gran manera. 가장 행복해지고 En ese momento son felices, 복된 se hacen sanos y como personas benditas viven. 아시겠습니까? ¿Entienden? 아멘 한번 하십시오. Amén, digan. 아멘. Amén. 아멘. Amén.